हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ निश्चित भल थिबो। तो पिला माने आज क्लास रे तुमरो साहित्य सुमन बहिर तृतीय पाठ बा तृतीय पद्य जाना होछि जातीय पक्षी। जातीय पक्षीर ना कोन ना मयूर। तो एही मयूर संपर्क रे पिला माने बा जातीय पक्षी संपर्क रे आमे एठारे पढिबा। तो एहाकु लिखिचंदी कवि श्री अनंत पट्टनायक। तो प्रथम पिला माने टिके कवि परिचय देखिबा तापर आमे पाठ को जिबा। तो अनंत पट्टनायक आधुनिक प्रगतिशील ओडिया साहित्य और शिशु साहित्यर एक परिचित नाम। समाज रे प्रचलित अंधविश्वास अत्याचार और धर्मांधता विरोध रे से शाणित स्वर उत्तोलन करिसेंती। तो जेहेतु अनंत पट्टनायक समाज रे प्रचलित अंधविश्वास को अत्याचार को एवं धर्मांधता को विरोध करथिले सेथि निमंते अनंत पट्टनायकर जो कविता गुड़िक अच्छी बा लेखा गुड़िक अच्छी से लेखार मुख्यतः यही जिनस गुड़िक स्थान पाई थाए जे आमे अंधविश्वास को विश्वास करिबा नाही, अत्याचार को सहिबा नाही, धर्मांधता को ग्रहण करिबा नाही। एहा सहित से बहुत गुड जिनस लिखिछन जेमिति कि रक्त शिखा, शांति शिखा, अलोड़ा लोड़ा, अबांतर तांकर प्रतिनिधि स्थानीय कविता संकलन। शेष पुस्तकटी पाई से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मध्य पाइछन्ती 1981 मसीह। ता सहित रूस लेखक गर्की जो माँ नामक उपन्यासटी अच्छी ताकू अनंत पट्टनायक ओडिया भाषा रे अनुवाद बा ट्रांसलेशन करथिबा जोगु सोवियत देश तरफरु से संबर्धित मते होइथिले, प्रशंसनीय होइथिले। ता सहित कुनमुन और लाल टुकुटुकु सूरजटीए, सूत्रटीए सुकृतिर प्रभृति तांकर रचित ओडिया शिशु कविता संकलन अटे। संयोजित कविताटी रे अर्थात यही जो जातीय पक्षी कविताटी रे मुख्यतः जातीय पक्षी मयूरर गुण गारिमा और तार महत्व संपर्क में आलोचना कर जे मयूर कहीं गुरुत्वपूर्ण अटे एवं मयूर को कहीं आम देशर जातीय पक्षी रूपे घोषणा कर। तो यही जो जातीय पक्षी कविता मुख्यतः जो सूत्रटीए संस्कृतिर अच्छी सूत्रटीए संस्कृतिर अच्छी अणा ठीक अच्छे पे मैंने आई कविंकर जन्म 1902 मसीह एवं मृत्यु 1987 मसीह। तो चलो पिले आरंभ करिबा हमर सुंदर कविताटी को। देख पिले तो कवितारे कहा गला जे प्रथम पंक्ति कहूची आकाशे बसिला जलद मेला बिजुली तहिरे रचिला खेला रही रही शुभे असनी स्वन कदम्ब कुसुमे सोहुची बन सिंह रही मही शीतल समीर जाउची बही। पिला माने जो प्रथम स्टांजा बा जो प्रथम पंक्ति रहिला एथिरे मुख्यतः आमर प्रकृति संपर्क रे वर्णना कर जाइछि। कहिबार अर्थ ला जे पृथ्वी बहुत दिन हला बा धरा बा धरणी आमर बा जन्मभूमि आमर बहुत वर्ष हला, बहुत वर्ष नहीं बहुत समय हला खरारे दुख पाउथुला, कष्ट पाउथुला। एही कष्ट को देखि न पारी कौन हला ना आकाश मार्गरु वर्षा होइछि। आ वर्षा पाइबा द्वारा पृथ्वी मध्य टिके शांत पड़िछि। तो ए प्रकार पिले माने किछि वर्णना कराइछि। तो देखो एठारे कहा गला जे आकाशे बसिला जलद मेला। आकाशे बेले कोन बुझिया पिले माने देखो पिले मेघ हेबा पूर्वरु बा वर्षा हेबा पूर्वरु आकाश रे मेघ गुड़िक पिला माने एकाठी होंती जहा कि आमे समस्त देखिथिबा नाही कि। तो वर्षा हेबा पूर्वरु आकाश रे मेघ गुड़िक समस्त एकाठी होंती। तो आकाशे बसिला पिला माने बसिला बेले कोन ना बसिलार अर्थ होछि पिला माने एकत्रित हेले बा एकाठी हेले। कौन हेले पिला माने ना एकाठी हेले। तो आकाश रे समस्ते एकाठी हेले को माने ना जलद माने। जलदर अर्थ कौन पिला माने जलदर अर्थ होछि मेघ। तो आकाश रे जेतिकी मेघ थिले समस्त मेघ एकाठी हेले। मेलार अर्थ कौन ना मेलार अर्थ होछि पिला माने दल बा ग्रुप हेले आमे कहिबा। तो आकाश रे तो वर्षा हेबा पूर्वरु आकाश रे जेतिकी मेघ थिले जेतिकी मेघ दल थिले समस्ते एकाठी हेले कौन पई ना किछि गोटे आलोचना करिया पई किछि गोटे मीटिंग करिया पई। बिजुली तहिरे रचिला खेला। रचिला बेले कौन ना पिला माने रचिलार अर्थ होछि तैयारी कला। रचिलार अर्थ होछि पिला माने तैयारी करिबा बा रचना करिबा बुझिला पिला माने। तो जेते बेले आकाश रे मेघ माने समस्त मिलमिशि करी किछि गोटे मीटिंग करिले किछि गोटे आलोचना करले आलोचना विषय वस्तु कौन थियो पिला माने चिंता कल ना आलोचना विषय वस्तु थिबो जे ए धरा बा ए जो धरणी बा पृथ्वी पृष्ठ अछि बहुत दिन हला दुख कष्ट पाउछि जेहेतु से पानी पाइनी बोली। तो आमे तार दुख को लाघव करिबा
এই সম্পর্কিত নেই আকাশରେ ସମସ୍ତ ମେଘ ଏକାଠି ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ବିଜୁଳି ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସିଏ କ'ଣ କଲା ସେଥିରେ ଯାଇ ସାମିଲ ହେଲା। ସେଥିରେ ଯାଇ ସିଏ ତିଆରି କଲା। କ'ଣ ତିଆରି କଲା ନା ଖେଳ ତିଆରି କଲା। କିଛି ଗୋଟେ ଖେଳ ତିଆରି କଲା। ତ ସେଇ ମିଟିଂରେ ବିଜୁଳି ଗଲା, ସେ ତାର ରଚନା ଖେଳନ କଲା ବା ସେ ରଚିଲା। ରହି ରହି ଶୁଭେ ଅଶନି ସ୍ୱନ, କଦମ୍ବ କୁସୁମେ ଶୋହୁଛି ବନ। ରହି ରହିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ରହି ରହିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ, ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ରହି ରହିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିପାରିବା। ଶୁଭେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୁଭିବା। ଆଉ ଅଶନିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନା ଅଶନିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ଅଶନିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ତ ଆକାଶରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବିଜୁଳି ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମାରୁଛି ନାଇଁ କି? ତ ରହି ରହି ଶୁଭେ ଅଶନି ସ୍ୱନ। ସ୍ୱନ ବେଲେ କ'ଣ? ନା ସ୍ୱନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱର। ସ୍ୱନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱର। ତ ଆକାଶରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସ୍ୱର ଶୁଭା ଯାଉଛି। କଦମ୍ବ କୁସୁମେ ଶୋହୁଛି ବନ। କଦମ୍ବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଟେ। ଆଉ କୁସୁମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫୁଲ। ପିଲାମାନେ କୁସୁମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଫୁଲ। ତ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଶୋହୁଛି ବନେ। ଶୋହୁଛି ବେଲେ କ'ଣ? ନା ଶୋହୁଚିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଶୋହୁଚିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଶୋଭା ପାଉଛି ବା ଶୋଭା ପାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଯୋଉ ଅଛି ଯିଏକି ଶୋଭା ପାଉଛି। ବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଣ। ତ ବଣରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆଉ ଯେମିତି ବର୍ଷା ପାଇଛି ମହି, ମହିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ବା ଆମର ଧରଣୀ ବୋଲି କହିବା। ପୃଥିବୀ ବା ଆମର ଧରଣୀ। ଧରଣୀ ଯେମିତି ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇଛି, ତ ଧରଣୀ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ନା ଶିହରଇ। ଶିହରଇ ବେଲେ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶୁଣିଦେବା ତ ଆମର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଉଛି। ତ ସିଂହରଣ ହେଉଛି ବୋଲି କହିବା। ତ ପୃଥିବୀର ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସିଂହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେତେବେଳେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଥିବା ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ମହି ବା ଧରଣୀ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଦେହରେ ବା ଧରଣୀ ଦେହରେ ସିଂହରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଶୀତଳ ସମୀର ଯାଉଛି ବହି। ସମୀରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ସମୀରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ପବନ। ସମୀରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବନ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ, ସେ ପବନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଦେହରେ ବା ମହିର ଦେହରେ ଶୀତଳତା ପ୍ରସାରିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ଶୀତଳ ସମୀର ଯାଉଛି ବହି। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଓକେ, ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଂକ୍ତି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ। ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଧଳାଇ ଧୀରେ, ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ ଦୋଳାଇ ଶିରେ। ସୁଢଳ ନୟନେ ଜିମୁତେ ଦେଖି, ଛନ ଛନ ମନେ କଳାପ ଟେକି। ଶିଖିଟିଏ ମାତି ଫୁଲାଇ ଦେଇଛି ଛବିଳ ଛାତି। ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଂକ୍ତିରେ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ବା ମୟୂରର ରୂପକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୟୂରକୁ ଦେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ତ ମୟୂରର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପୁଞ୍ଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତାର ପୁଞ୍ଛ ଅଟେ। ପୁଞ୍ଛକୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କଳାପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି ନା? ସେମିତି ମୟୂରର ପିଲାମାନେ ବେକ ବି ଅଛି। ବେକକୁ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୀବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୁନ୍ଦର ମୟୂର। ଦେଖ ପିଲେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୟୂର ବର୍ଷାକୁ ଦେଖେ, ସେ ତାର ଯୋଉ ପିଞ୍ଛ ଅଛି ବା ତାର ଯୋଉ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି ତାକୁ ସେ କ'ଣ ପୁରା ଓପେନ କରିଦିଏ, ପୁରା ଖୋଲା କରିଦିଏ, ପୁରା ଖୁସିରେ ଖୋଲା କରିଦିଏ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ସୁନୀଳ, ନୀଳର ଅର୍ଥ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ, ସୁନୀଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ନୀଳ। ଗ୍ରୀବାଟି, ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୀବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେକ। ଗ୍ରୀବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ବେକ। ତ ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ମୟୂରର ଯୋଉ ବେକଟି ଯାହାକି ସୁନୀଳ ବା ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ରୂପକ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକି ଧଳାଇ ଧୀରେ। ଧୀରେ ବେଲେ ଧୀରେ, ଧୀରେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ, ଢଳାଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୁଆଇଁ, ନୁଆଇଁବା, ତଳକୁ ନୁଆଇଁବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଠାରେ ମୟୂର କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିଜର ସୁନୀଳ ବେକଟିକୁ ତଳକୁ ନୁଆଇଛି। ସୁମଞ୍ଜୁଳ, ସୁମଞ୍ଜୁଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର। ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ, ଚୂଳ ବେଲେ କୋଉଟା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ମୟୂରର ଏଇ ସ୍ଥାନଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିବା କ'ଣ କହିବା? ତାର ଚୂଳ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ ଅଛି? ତ ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ଚୂଳ ଅଛି, ଦୋଳାଇ ଶିରେ। ଶିରେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ, ନା ନର୍ମାଲି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ବା ହେଡ୍ ବୋଲି କହିବା ହେଲା କି। ତ ମୟୂରର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଚୂଳ ଥାଉଛି ଯାହାକି ତାର ଶୋଭାକୁ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତ ସେଇ ଚୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୋଳାଇ, ଦୋଳାଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହଲାଇବା। ତ ମୟୂର ନିଜର ନୀଳ ବେକଟିକୁ ତଳକୁ ନୁଆଇଛି ଆଉ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଚୂଳଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୋହଲାଇଛି ଯାହାକି ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଏପଟେ ସୁଢଳ ନୟନେ, ସୁଢଳ ବେଲେ କ'ଣ?
ନା ପିଲାମାନେ ସୁଢଳର ଅର୍ଥ ବି ସେଇ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର କୁ କେତେ କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ ଆମର ସୁମଞ୍ଜୁଳ, ସୁଢଳ ଏ ସବୁ ଯାର ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ତ ସୁନ୍ଦର ନୟନେ, ନୟନର ଅର୍ଥ କଣ? ନୟନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଖି। ଠିକ ଅଛି। ତ ତାର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଅଛି, ଜିମୁତେ, ଜିମୁତେ ବେଲେ କଣ ପିଲାମାନେ? ଜିମୁତେର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମେଘ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଆଖି ଅଛି, ଯାହାକି ମେଘକୁ ଦେଖି, ହେଲା କି? ତ ମୟୂରର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଆଖି, ଯୋଉଥିରେ ସେ ମେଘକୁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ମେଘ ହଉଛି ମୟୂରର ପ୍ରିୟତମା। ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ସେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୟୂର ମେଘକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ତ ମେଘ ହଉଛି ଏଠାରେ ମୟୂରର ପ୍ରିୟତମା। ତ ଯେତେବେଳେ ମୟୂର ନିଜର ପ୍ରିୟତମାକୁ ଦେଖିଛି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି। କେମିତି ହେଇଛି? ନା ଛନ ଛନ, ଛନ ଛନ ମନେ କଳାପ ଟେକି। କଳାପର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ପୁଚ୍ଛ ବା ତାର ଯୋଉ ଲାଞ୍ଜ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତ ମୟୂରର ଲାଞ୍ଜକୁ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା କଣ? ନା କଳାପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୟୂର ମେଘକୁ ଦେଖିଛି, ନିଜର ପ୍ରିୟତମାକୁ ଦେଖିଛି, ତ ମୟୂରର ମନ ଭିତରେ, ମୟୂରର ମନ ଛନ ଛନ ହୋଇଯାଇଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଖୁସିରେ ସେ ତାର ଲାଞ୍ଜ ବା ତାର ଯୋଉ ପୁଚ୍ଛ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଟେକି ଦେଇଛି। ଶିଖିଟିଏ ମାତି, ଶିଖି ବେଲେ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଶିଖିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମୟୂର ଅଟେ। ଏଠାରେ ଶିଖିର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଶିଖିର ଅର୍ଥ ମୟୂର ଅଟେ। ଶିଖିଟିଏ ମାତି, ମାତିବା, ମାତି ବେଲେ କଣ? ନା ମାତିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଖୁସି। ତ ମୟୂର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ପ୍ରିୟତମା, ତାର ପ୍ରିୟ ମେଘକୁ ଦେଖିଛି। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି। ଖୁସିରେ ସେ ନିଜର ଯୋଉ ପୁଚ୍ଛ ଅଛି ତାକୁ ଟେକିଛି, ଆଉ ଖୁସିରେ ସେ ମାତିଛି ବା ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ଫୁଲାଇ ଦେଇଛି ଛବିଳ ଛାତି, ଆଉ ପୁରା ଖୁସିରେ ନିଜର ଛାତିକୁ ସେ ଫୁଲେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ସିଏ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୟୂର। ବୁଝିହେଲା? ଓକେ, ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଂକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଖେଳାଇ ଦେହେତା ବନ ତରଙ୍ଗ, ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ। ସତେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଝଟକି, ପୁଞ୍ଛରୁ ତାହାର ଆସେ ଚମକି। ତା ରୂପ ଝଳି ଶତ ସୁଷୁମାକୁ ଯାଉଛି ବଳି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଏଠାରେ ଦେଖ, ଖେଳାଇ ଦେହେତା ବନ ତରଙ୍ଗ। ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନେ ମୟୂରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେଖ ମୟୂରର ଦେହରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ଅଛି, ହେଲା କି? ତ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା ଖେଳାଇ ଦେହେତା ବନ ତରଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ମୟୂର ଖୁସିରେ ତାର ପ୍ରିୟତମା ମେଘକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖେ, ସେ ଖୁସିରେ ନିଜର ପୁଞ୍ଛକୁ ମେଲାଇ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୟୂର ନୃତ୍ୟ କରୁଥାଏ, ସତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଢେଉ ଆସେ, ସମୁଦ୍ର ଦେହରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତରଙ୍ଗ ବା ଢେଉ ଆସେ, ଠିକ ସେ ପ୍ରକାରେ ମୟୂରର ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତରଙ୍ଗ ଆକୃତିର ବା ଢେଉ ଆକୃତିର ତା ଦେହରେ ଖେଳିଥାଏ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ସମୁଦ୍ର ଦେହରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଢେଉ ଗୁଡ଼ିକ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇଥାଏ, ମୟୂର ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପ୍ରିୟତମା ମେଘକୁ ଦେଖି ନୃତ୍ୟ କରେ, ନିଜର ପୁଞ୍ଛକୁ ଖୋଲି ନୃତ୍ୟ କରେ, ତ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୃତ୍ୟ କରେ, ସତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ତା ଦେହରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସତେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଝଟକି, ସତେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଯେ ସେଇ ମୟୂର ଦେହରେ ହୀରା ଲାଗିଛି, ନୀଳା ଲାଗିଛି, ଆଉ ମୋତି, ଏ ଯାକ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଅଟନ୍ତି। ତ ମୟୂର ସତେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଏଇ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ପିନ୍ଧିକି ସେ ନୃତ୍ୟ କରୁଅଛି। ପୁଞ୍ଛରୁ ତାହାର ଆସେ ଚମକି। ତ ମୟୂରର ଯୋଉ ପୁଞ୍ଛ ଥାଏ, ସେ ପୁଞ୍ଛର ଯୋଉ ରଙ୍ଗ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ଆଉ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଲାଗେ ଯେ ସତେ ଯେମିତି ମୟୂର ତାର ପୁଞ୍ଛରେ ଏହି ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗେଇଛି ଆଉ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି। ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ରୂପକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ପୁଞ୍ଛରୁ ଚମକ ଆସୁଛି। ତା ରୂପ ଝଳି ଶତ ସୁଷୁମାକୁ ଯାଉଛି ବଳି। ଶତର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ? ଶତର ଅର୍ଥ ହଉଛି 100 ବା 100 ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ସୁଷୁମା ବେଲେ କଣ? ସୁଷୁମାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ସୁନ୍ଦରତା। ବୁଝିହେଲା? ତ ମୟୂର ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଯେ ତାହା ଆଗରେ ବା ମୟୂର ଆଗରେ ଶହ ଶହ ସୁନ୍ଦରତା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ମୟୂର ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମୟୂର ଯେତେବେଳେ ତା ପ୍ରିୟତମା ମେଘକୁ ଦେଖି ନୃତ୍ୟ କରେ, ତ ମୟୂର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତାର ସୁନ୍ଦରତା ଆଗରେ ଶତ ଶତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି ଦେଖିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଂକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ମୟୂରର ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ 2 ନମ୍ବର ପଂକ୍ତି 3 ନମ୍ବର ପଂକ୍ତିରେ ମୟୂରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ମୟୂର ରୂପକୁ। ଯେଉଁ ଅଶନୀର ଶବଦ ଶୁଣି, ପିକ ସୁକ ସାରି ହେଲେଣି ତୁନି, ଶ୍ରବଣରେ ତାହା ବାଜନ୍ତେ ଥରେ
ରଚିଲାରେ ଗୀତି ଷଡ଼ଜ ସ୍ୱରେ। ଆବେଗେ ଅନାଇ ସ୍ୱାଗତ ହେ ଘନ ଉଠିଲା ଗାଇ। ତ ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଯେଉଁ ଅଶନିର, ଅଶନି ବୋଲେ କଣ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଅଶନିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ପ୍ରଥମ ଆମର जो प्रथम पंक्ति थिला सेतिरे एटा कुहाइतिला। तो जेउ अशनिर शब्द शुणी अर्थात जेउ घड़घड़ीर शब्दर अर्थ होची साउंड को शुणिकी, अर्थात जेउ घड़घड़ीर बिजुली पर जो घड़घड़ी आसी वज्रपात आसी तार पिला माने जो शब्द शुणिकी शब्दटा पिला माने एठारे पद्य रूप लिखाई ताकू जदि आम गद्य रूप लिखा तेबे आमर किछि ए प्रकार हबो गद्य रूप। तो जेउ अशनिर शब्द शुणी जेउ घड़घड़ीर शब्द शुणिकी पिक, पिक बोले कौन, पिकर अर्थ होची पिला माने कोइली। मन रखित पिकर अर्थ कौन ना कोइली। सुक बेले कौन, सुकर अर्थ होची पिला माने सुआ हला। आ सारी अर्थ सारी। तो से कोइली हो कि सुआ हो कि सारी हो, ए कोइली सुआ सारी जेते बेले आकाश रे थिबा घड़घड़ी को सुनंती तो से माने तुनी जांती बेले से माने डरी जांती। तो कोइली सुआ आ सारी जेते बेले आकाश रो घड़घड़ी को सुनंती तो से माने डरी जांती। तो हेलेनी तुनी डरिकी से मानकर साउंड बाहरे ना, पाटू शब्द बाहरे ना। किंतु जेते बेले मयूर या शुणे, मयूर जेते घड़घड़ी शुणे तो श्रवण अर्थ शुणिकी ताहा, ताहार अर्थ होची मयूर बाजंते थरे। तो श्रवण रे ताहा बाजंते थरे। तो जेते बेले मयूर या शुणे, जेते थरे भी मात्र मयूर या शुणे से बहुत खुशी हो जाए, ता मन पूरा नाची उठे, तार प्रियतमा को तार देखा बहुत इच्छा भी होता है। रचिलारे गीति षड़ज स्वरे। रचिला, रचिला बेले कौन ना पिला माने रचिलार अर्थ होची तैयारी करबा। गीतिर अर्थ कौन ना गीतिर अर्थ होची गीत। तो मयूर जेते बेले घड़घड़ी शुणे तो से गीत रचना कर दिए। केमिति ना मयूर जो राब छाड़े ता स्वर रे जो राब छाड़े से राब को एठारे पिला माने षड़ज स्वर बोली कहा जायछि। षड़ज बेले कौन ना षड़जर अर्थ होची पिला माने आम शरीर रे 6टा एमिति पार्ट अछि जोथुरु साउंड बाहर थाए। कौन कौन से पार्ट जाक ना नाक, कंठ, शिर, तालु, जिह्वा, दंत। आउ तो सुन, नाक, कंठ, शिर, तालु, जिह्वा, दंत, ए 6टा जगह को पिला माने व्यवहार करी जो स्वर बाहर करा जाए जाकू षड़ज स्वर बोली कहा जाए। तो मयूर जेते बेले खुशी होई घड़घड़ी शुणे, खुशी होई मेघ को देखे, आ मेघ को देखी सी नृत्य करने सहित सी किसी पाटिरू ता देहरु किसी शब्द मते बाहर करे जहाँकि गीत सदृश अटे, जहाँ एठारे षड़ज स्वर बोली कहा जायछि। तो रचिलारे गीत षड़ज स्वरे। आवेगे अनाई स्वागत हे घेन उठिला गाई। आउ एठारे मयूर स्वागत मध्य करिछि। मयूर कौन करछि पिला माने ना से स्वागत करिछि। हेले काहाकू स्वागत करछि ना मेघ को से स्वागत करिछि। तो मयूर खुशी होई मेघ को स्वागत से करियोछि। परवर्ती पंक्ति देख, दूरे थाओ पछे सुण मो प्रिय न होई कृपण सलील दियो। हसी उठू फुले लतिका तरु सबुज शस्यरे केदार भरू। जाऊ निभि जाऊ निखिल जीवनु तृषार दाऊ। तो एठारे पिला माने मयूर निजर प्रियतमा मेघ को से कहूची। तो एठारे मयूर कहूची। तो मयूर मेघ को कौन कहूची, दूरे थाओ पछे हे प्रियतमा हुए तो तमे बहुत दूर रे मोठू थाओ, तमे हुए तो मोठू बहुत दूर रे थाओ, सुण मो प्रिय किंतु मो कथा टिके सुण। न होई कृपण, कृपण बेले कौन ना कृपण अर्थ होची पिला माने नीच चिंताधारा बा कंजूस बोली आमे कहि पारे, जे कि किछि दिए नाही। बुझिला पिला माने कंजूस बोली कहि परिबा। तो हे प्रियतमा हुए तो तमे मोठारो बहुत दूर रे अछ, तथापि कृपण हुओ नाही, कंजूस हुओ नाही। सलील दियो, सलील अर्थ कौन ना सलील अर्थ होची पिला माने जल। तमे जल दियो, तमे कंजूस पड़ नाही, लोभी हुए नाही, तमे जल दियो। केउठो जल दियो ना धरापृष्ठी को जल दियो। तो एठारे मयूर धरापृष्ठ दुख को मते सही पारिनी, आउ धरापृष्ठ को दुख रु दूर करिया पई से निजर प्रियतमा मेघ को अनुरोध मते एठारे करियोछि। तो न होई कृपण, कृपण हुओ नाही, कंजूस हुओ नाही, आउ पृथ्वीपृष्ठ को जल दियो। हसी उठू फुले, आ तमे जदि जल दब तेबे हसी उठिबो। कौन हसी उठिबो, फुले, फुले अर्थ होची पिला माने फूल, फूल हसी उठिबो। लतिका, लतिकार अर्थ होची पिला लता जो जाक माळुची। तरु, तरु अर्थ होची पिला माने गच्छ बा वृक्ष। ठीक अछि। तो फूल लता गच्छ एमाने समस्ते हसी उठिबे। काहेकि ना एमाने बहुत दिन होला पानी पाई नाहंती, किंतु वर्षा हेबा द्वारा एमाने पानी पाइबे। सबुज शस्य रे केदार भरू,
ସବୁଜ ଶସ୍ୟରେ କେଦାର ଭରୁ। ପିଲାମାନେ କେଦାର ବେଲେ କ'ଣ ନା କେଦାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। କେଦାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଆସିବ, ଗଛକୁ ପାଣି ମିଳିବ, ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିବ, ସବୁଜ ପତ୍ର ହେବ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସିଆଡ଼େ ସବୁଜ ଦେଖାଯିବ। ତ ଶସ୍ୟ ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୁରା ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଭରପୁର ହେଇଯିବ। ଯାଉ ନିଭି ଯାଉ, ଯାଉ ନିଭି ଯାଉ, ନିଖିଳ ଜୀବନୁ ତୃଷାର ଦାଉ। ତୃଷା ବେଲେ କ'ଣ ନା ତୃଷାର ଅର୍ଥ ଶୋଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଭୀଷଣ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଯୋଉମାନେ କି ଶୋଷରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଶୋଷ ବା ତୃଷା ଯାଉ ହରି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆରୁ ପଳେଇ ଯାଉ। ତ ଯାଉ ନିଭି ଯାଉ, ନିଖିଳ ଜୀବନୁ ତୃଷାର ଦାଉ। ଦାଉ ହେଲେ କ'ଣ? ଦାଉର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ। ତ ଶୋଷିଲା ରୂପକ ବା ଶୋଷ ରୂପକ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆସିଅଛି, ତମେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବା ପ୍ରିୟତମା ମେଘ ତମେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ନେକ୍ସଟ ପଂକ୍ତି ଦେଖ, ଜଣାଇ ଏତିକି ଖୁସି ଅନ୍ତରେ, ଜଣାଇ ଏତିକି ଖୁସି ଅନ୍ତରେ, ନାଚିଲା ସେ ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ମନ୍ଥରେ। ଦେଖି ଶୁଣି ସବୁ ଅଥୟ ମନ, ଝରାଇଲା ନୀର ଆକାଶୁ ଘନ। ପିଇ ତାହା ସୁଖେ, ଚାହିଁଲା ମୟୂର ସକଳ ମୁଖେ। ତ ଜଣାଇ ଏତିକି ଖୁସି ଅନ୍ତରେ। ଅନ୍ତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହୃଦୟରୁ। ଅନ୍ତରର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ମନରୁ ବା ହୃଦୟରୁ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ ମୟୂର ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏତିକି ମେଘକୁ ସେ ଜଣାଇଛି। ତ ଜଣାଇ ଏତିକି, ତ ଏତିକି କଥା ମେଘ ଜଣାଇଲା ପରେ ବା ନିଜ ହୃଦୟର କଥାକୁ ସେ ଜଣାଇଲା ପରେ ମୟୂର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି ଏବଂ ଖୁସି ହୋଇ ସେ ନାଚିଛି। କେମିତି ନାଚିଛି? ଦ୍ରୁତ, ଦ୍ରୁତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୀଘ୍ରତାର ସହ। ମନ୍ଥର ବେଲେ କ'ଣ? ମନ୍ଥରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ଲୋରେ ବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ମୟୂର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦେଖି ଶୁଣି ସବୁ ଅଥୟ ମନ, ଏଇଠୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇବ ଆମର ମେଘ କିଛି କହିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂର କହୁଥିଲା, ଏବେ ମେଘ ଏବେ କହିବ। ତ ଦେଖି ଶୁଣି ସବୁ ଅଥୟ ମନ, ଯେତେବେଳେ ମେଘ ହେଲେ ଯେମିତି ମେଘ ମୟୂରର ପ୍ରିୟତମା, ସେମିତି ମେଘ ମଧ୍ୟ ମେଘ ଯେମିତି ମୟୂରର ପ୍ରିୟତମା, ସେମିତି ମୟୂର ମଧ୍ୟ ମେଘର ପ୍ରିୟତମା ହିଁ ଅଟେ। ତ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଦେଖିଛି ତାର ପ୍ରିୟତମା ମୟୂରର ଏ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ମେଘର ମନ ମଧ୍ୟ ଅଥୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଥୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସ୍ଥିର, ମାନେ ସ୍ଥିର ରହିବା ନାହିଁ। ତ ମେଘର ମନ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି, ସ୍ଥିର ରହିନାହିଁ। ଆଉ ମେଘ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଝରାଇଲା ନୀର। ନୀରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନୀରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜଳ ବା ପାଣି। ତ ଝରାଇଲା ନୀର ଆକାଶୁ ଘନ। ତ ଆକାଶରୁ ଘନ ଘନ ଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେ ପାଣି ବାହାର କରୁଛି, ବେଲେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ମେଘ ବର୍ଷା କରିଛି, ପିଇ ତାହା ସୁଖେ, ସେ ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ପିଇଛି। ପିଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଇବା, ପାନ କରିବା। କିଏ ପାନ କରିଛି? ନା ମୟୂର ପାନ କରିଛି। କେମିତି? ନା ଖୁସିର ସହ ସେ ପାନ କରିଛି। ଆଉ ଚାହିଁଲା ମୟୂର ସକଳ ମୁଖେ। ତ ମୟୂର ସେ ଜଳକୁ ପାନ କରି, ସେ ପାଣିକୁ ପାନ କରି ସେ ଅନାଇଛି। ସକଳ ମୁଖର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଅନାଇ ରହିଅଛି। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ। କ୍ଷଣେ ଥମି ଯାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ଅତି, ଆରମ୍ଭିଲା ବୀର ସମାନ ଗତି। ଚତୁର ପଣେ ସେ ନର୍ତ୍ତନ ଛଳେ, ଖୋଜେ ବିନାଶିବ ଅରାତି ବେଳେ। ଦେଖି ତାର ଛାଇ ବିଷଧର ଯେତେ, ଲୁଚିଲେ କାହିଁ। ତ ମୟୂର ଅନୁରୋଧ କରିଛି ନିଜର ପ୍ରିୟତମା ମେଘକୁ ବର୍ଷା କର ବୋଲି। ମେଘ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନିଜ ପ୍ରିୟତମାର ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା କରେଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଥମି ଯାଇଛି। ଥମି ଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା। ଥମି ଯିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଥମି ଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ବା କିଛି ଟାଇମ ପରେ ବର୍ଷା କ'ଣ ହୋଇଛି? ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରସନ୍ନ ଅତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୟୂର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରସନ୍ନର ଅର୍ଥ ଖୁସି। ତ ମୟୂର ଏଥିରେ ଖୁସି ହେଇଛି, ଯଦିଓ ବର୍ଷା ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲା ପରେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ତଥାପି ମୟୂର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଖୁସି ହୋଇକି ଆରମ୍ଭିଲା ବୀର ସମାନ ଗତି। ବୀରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାହସ। ତ ମୟୂର ସାହସର ସହ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇ ସେ ଆଗକୁ ଗତି କରିଛି। ତ ବୀରର ସହ ଦମ୍ଭର ସହ ସେ ଆଗକୁ ଗତି କରିଛି। ମୟୂର ଆଗକୁ ଗତି କରିଛି। ଚତୁରପଣେ ସେ ନର୍ତ୍ତନ ଛଳେ। ଚତୁରପଣେ, ଚତୁରପଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚାଲାକିର ସହ। ଅଚାଲାକି ନାହିଁ, ଚାଲାକିର ସହ ନର୍ତ୍ତନ ଛଳେ। ଛଳେ ଅର୍ଥ ଛଳନା କରିବା ବା ଅଭିନୟ କରିବା। ଛଳର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଛଳନା କରିବା ବା ଅଭିନୟ କରିବା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ନର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାଚର। ନର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାଚିବାର। ତ ମୟୂର ନାଚିବାର ଅଭିନୟ କରି ବା ନାଚିବାର ଛଳନା କରି
से आगु आगु वीर दर्पर सह से गति करिछि। आउ खोजे खोजे अर्थ खोजिबा काहाकू खोजिछि पिलामाने काहाकू खोजिछि ना विनाशिब विनाशिब अर्थ होछि विनाश करिबा शेष करिबा ହେଲା କି शेष करिया पई से खोजिछि काहाकू ना अराति बेले कोन ना अराति अर्थ होछि पिलामाने शत्रु। तो निजर शत्रु को निजर शत्रु को विनाश करिया पई बा शेष करिया पई से खोजिछि। पिलामाने मयूरर शत्रु किए ना मयूरर शत्रु होछि विषधर। विषधर बेले कोन विषधर अर्थ होछि पिलामाने साप। तो मयूर साप को मारिबा पई निजर शत्रु साप को हत्या करिबा पई से वीर दर्परे आगु को गति करिछि। देखि तार छाई कार छाई ना मयूरर छाई। तो मयूरर मन रखितो पिलामाने जेतले छाई को देखिबो साप तो साप डरिकी पळेबो। तो विषधर जेते लुचिले काहे। तो विषधर साप माने मयूर को देखि मयूरर साहस को देखि समस्त लुचिबा को लागिले। नेक्स्ट सांग देखो रूपे सुकुमार गुणे सरस रूपे सुकुमार गुणे सरस साधुजन प्राणे गुणे हरस खल जीव मने आने से भीति देखाए ता आगे बड़ीमा रीति विहंग में सार केड़े राजकीय भंगिमा तार। रूपे सुकुमार सुकुमार बेले कोन ना सुकुमार अर्थ होछि पिला माने सुंदर। देखो सुंदर रो पिला माने प्रतिशब्द केते दिछि। तो रूपे सुकुमार गुणे सरस। तो एठारे कहार रूप को वर्णना कर जाइछि पिला माने ना मयूरर रूप को एठारे वर्णना कर जाइछि। ठीक अछि ना। तो ए पंक्ति रे मयूर विषय लिखा जाइछि। तो मयूरर जो रूप अछि पिला माने जहा कि बहुत सुंदर अटे गुणे सरस ता पाखरे समस्त भल गुण अछि। तो मयूर देखिबा को जेते सुंदर ता पाखरे गुण थिबा मद सेते सुंदर अटे। साधु जन प्राणे गुणे हरस साधु जन काउ कहबा ना भल लोक मानको आमे साधु जन कहबा। साधु जनकर प्राण रे बा साधु जनकर जीवन रे गुणे हरस हरस बेले कोन हरस अर्थ होछि खुशी। तो जेते बेले कोनसी लोक मयूर को देखि दिए मयूर नृत्य करिवार तो तार हृदय तार प्राण बहुत खुशी हो जाए। तो ए प्रकार मयूर समस्त मन भितरे खुशी बा हस बांटी थाए। खल जीव मने आने से भीत खल जीव काउ कहबा ना दुष्ट लोक। तो खलर अर्थ होछि पिला माने दुष्ट हेले खलर अर्थ होछि कोन पिला माने हमें दुष्ट लोक कहबा बा खल प्रकृतिर लोक भल लोक नै। तो खल जीव अर्थ जो जीव खल जीव जो लोक जो जीव दुष्ट थिबो खराब लोक थिबो तार मन रे मयूर कोन आने ना भीति आनी दे। भीति बेले कोन ना भीतर अर्थ होछि पिला माने भय। तो जो लोक खल प्रकृतिर लोक थिबो से जेते बेले मयूर को देखिबो ता मन भितरे भय पळे आसीबो। देखाई ता आगे बड़ीमा रीति देखाई तो मयूर कोन देखेबो ना से मानकु देखेबो निजर बड़ीमा रीति को देखिबो। बड़ीमार अर्थ कोन ना बड़ीमार अर्थ होछि पिला माने बड़पण निजर बड़पण को देखिबो। रीतिर अर्थ कोन ना रीतिर अर्थ होछि पिला भंगी। तो निजर बड़पणर भंगी को से देखेबो काहाकू ना जो माने खल प्रकृतिर लोक थिबे। आउ विहंग में सार विहंग अर्थ कोन ना विहंग अर्थ होछि पिला माने पक्षी। विहंगे में सार केड़े राजकीय भंगिमा तार। तो पक्षी मानक भितरे मयूर होछि राजा जेहेतु मयूर समस्त को खुशी करिया पे चेष्टा करे। आ खल प्रकृतिर लोक बा दुष्ट प्रकृतिर लोकक मन भितरे डर सृष्टि करे। तो विहंग में सार तो पक्षी मानक भितरे ये होछि सार बा महान अटे। केड़े राजकीय भंगिमा तार एही पक्षीर भंगिमा बा भंगिमार अर्थ होछि पिले माने चालिबा शैली। भंगिमार अर्थ होछि चालिबा शैली बा चालिबार प्रकार बोली मध्ये आबे कहि परिबा। तो मयूरर जो चालिबा प्रकार अछि जहा कि राजकीय अटे मीन्स राजांक बलिया। शेष पंक्ति पिला माने भारतर जेते गुण गौरव साहस सकति मैत्री विभव नृत्य गीत शिल्प रूप अतुल सते ताहाठारे होइछि ठुल सेथिपाई किबा जातीय पक्षी से जाति प्रतिभा। तो भारतर जेते गुण गौरव भारतर देशर जेते भल गुण अछि जेते गौरव अछि भारतर जेते गुण और गौरव अछि कौन कौन से गुण गौरव ना साहस भारतीय माने साहस अटंती शक्तिमान अटंती मैत्री और विभव अटंती। ए जो समस्त जो भल गुण गुड़िक जहा कि मयूर पाखे मते देखिबा को मिले। तो भारतर जेते गुणसर गुण गौरव भारत जेते गुण गर्व जेमिति साहस शक्ति मैत्री विभव ता सहित नृत्य गीत शिल्प ये सबुजाक पिला माने रूप अतुल अतुल अर्थ होछि तुलना करियबो नाही। कहबार अर्थ ला जे भारतर जेते गुण गौरव अछि साहस शक्ति मैत्री विभव नृत्य गीत शिल्प ये जो गुण गुड़िक अछि जहा कि अन्य मानक सहित अतुलनीय अटे मीन्स आमे तुलना ही करि परिबा नाही। सते ताहाठारे होइछि ठुल
ସତେ ଯେମିତି ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଯାହାକି ଭାରତ ଦେଶର ଅଛି ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ମୟୂର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ସତେ ତାହାଠାରେ ହୋଇଛି ଠୁଳ, ଠୁଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହେବା, ଏକଜୁଟ ହେବା। ତ ମୟୂର ଦେହରେ ସବୁ ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କିବା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାତି ପ୍ରତିଭା, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୟୂରକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ତା ପାଖରେ ଦେଶର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଅଛି ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଣ ରହିଅଛି। ତ ସେ ଜାତି ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ମାନନୀୟ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ପୁରା ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଏଠି ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟରେ ଏହାର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।